Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Vadivya Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Vedramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante cha madhye cha Hari sarvatra giyate Mukam karoti vachalam Pangum langayate girim Yat kripatamam vande Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, 13th verse. Tiga Bab tiga vilas, bab tiga shloka. Bab tiga shloka. 13. Tiga vilas. Bab tiga. Skala 3, bab 13, sloka 13. Bab tiga vilas, tiga. 13. 1, 3. 1, 3, yes. Yeah, okay. Yesham natushto Bhagavan Yagya Lingo Janardana. Where is Janardana? His shloka today came. He is not coming. And he cannot listen today. That's the problem. Yagya Lingo Janardana Tesham Shramo Yaparthaya Yadatma Nadrita Swayam Yesham Natushto Bhagavan Yagya Lingo Janardana Tesham Shramo Yaparthaya Yadatma Nadrita Swayam. Someone can repeat? Yes, I can borrow your book. Yes, borrow. Yesamna tushto Bhagavan Yesham Natushto Bhagavan Yagya Lingo Janardana Yagya Lingo Janardana Samsramohi Partaya Yat Atmana Drita Swayam Yadatma Nadrita Swayam. Yesamna tushto Bhagavan Yesham Natushto Bhagavan Lingo Janardana Samsramohi Partaya Yat Atmana Drita Swayam Yadatma Nadrita Swayam. Mataji. Yesham Natushto Bhagavan Yesham Shramo Yaparthaya Yadatma Nadrita Swayam. Yesham Mingine mereka yang tinggal siapa? Mereka yang tinggal siapa? Nah, tidak pernah. Tushta, puas, Bhagavan,
Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Yagyalinga, bentuk korban suci, Janardana, Sri Krishna atau Vishnu Tattva, Tesham, mengenai mereka, Shrama, upaya, hi, pasti, aparthaya, tanpa manfaat, yat, karena, atma, roh tertinggi, ha, tidak, adrita, dihormati, swayam, dirinya sendiri. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Janardana, Sri Krishna, adalah wujud yang menerima segala hasil korban suci. Jika dia tidak puas, maka upaya seseorang untuk mencapai kemajuan akan sia-sia. Dia adalah sang diri yang utama, dan karena itu orang yang tidak memuaskan dia pasti mengabaikan kepentingannya sendiri. Penjelasan. Brahma ditugaskan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan alam. Dan pada gilirannya beliau menggunakan Manu dan yang lainnya sebagai pejabat sementara dalam urusan manifestasi material. Tapi keseluruhan rancangan tersebut ditunjukkan untuk kepuasan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Brahma mengetahui cara memuaskan Tuhan. Dan begitu pula orang yang tekun dalam garis rencana kegiatan Brahma juga mengetahui cara memuaskan Tuhan. Tuhan puas dengan proses bakti yang You take, but it's bound very difficult. Take, yes. Tuhan puas dengan proses bakti yang terdiri dari 9 jenis, yakni mendengar, memuji, dan sebagainya. Adalah demi kepentingan dirinya sendiri seorang melaksanakan kegiatan bakti yang ditetapkan. Dan siapapun yang mengabaikan proses ini, maka ia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Setiap orang ingin memuaskan indera-inderanya, tapi di atas indera-indera ada pikiran. Di atas pikiran ada kecerdasan. Di atas kecerdasan ada sang diri individual. Dan di atas sang diri individual ada diri yang utama. Bahkan di atas diri yang utama ada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Wisnu Tattva. Tuhan awal dan sebab dari segala sebab adalah Sri Krishna. Proses lengkap pelayanan yang sempurna adalah mempersembahkan pelayanan untuk kepuasan indera-indera rohani Sri Krishna yang dikenal sebagai Janardana. Take. You take. But not put like that. Yes. Be careful. Okay. The Supreme Personality of Godhead, Janardana, Lord Krishna, is a form to accept all the results of sacrifice. If he is not satisfied that one's labor for advancement is futile, he is the ultimate self, and therefore one who does not satisfy him certainly neglects his own interests. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Janardana, Sri Krishna adalah wujud yang menerima segala jenis korban suci. Jika dia tidak puas, maka upaya seorang untuk mencapai kemajuan akan sia-sia. Dia adalah sang diri yang utama. Dan karena itu, orang yang tidak memuaskan diri pasti mengabaikan kepentingannya sendiri. Here it is said, the Lord is satisfied by the process of devotional service. Di sini jelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa bisa dipuaskan melalui proses pelayanan bakti. So, everyone wants to satisfy his senses, but above the senses is the mind. Setiap orang ingin memuaskan indera-inderanya, tapi di atas indera-indera ada pikiran. Above the mind is the intelligence. Di atas kecerdasan ada, di atas pikiran ada kecerdasan. Above the
intelligence is the individual self. Di atas kecerdasan ada sang diri. Above the individual self is the super self. Dan di atas sang diri ada roh yang utama. In Sanskrit it is said, Atma nadritaha. Atma nadritaha. Yes. One should not neglect his own interest. His own interest. One should not neglect his own interest. Seorang tidak boleh mengabaikan kepentingannya sendiri. That means Supreme Lord is called Yagyalinga here. Yagyalinga, the form of sacrifice. It means we should satisfy the Supreme Lord. Tuhan disebut sebagai Yagyalinga, itu bentuk korban suci. Jadi, itu artinya Tuhan, kita harus bisa memuaskan Tuhan melalui korban suci. And if we are not doing this, if we are serving to our own senses, we are neglecting our own interest, that is said. Jika kita memuaskan indria-indria, itu artinya kita sebenarnya mengabaikan kebutuhan kita yang sejati. So that means we should realize our Atma, soul. Here it is said about this. Kita harus mengisapi sang roh atau atma. That is the goal of human life. Therefore, Brahmaji concludes his instructions to Swambhu Manu saying this. Ini adalah tujuan hidup manusia. Oleh karena itulah Brahma menyimpulkan instruksinya ini kepada Swayambhu Manu. So, everyone can see Atma, the soul. Apakah kita semua bisa melihat sang roh? But we trying. Our process, we are trying to see the soul. Proses yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk berusaha melihat sang roh. And like my Guru Maharaj told me that I should preach. But when I started preaching activities in my country, in Russia, one senior devotee told me, "Are you seeing the soul? You are not seeing the soul? How you can preach?" Guru saya menyuruh saya untuk mengajarkan. Tapi ketika saya sudah mengajarkan, ada seorang senior yang menanyakan, apakah di dalam Rusia mengajarkan di Rusia, kemudian ada senior yang bertanya, apakah kamu sudah melihat sang roh? Kalau belum, bagaimana kamu bisa mengajarkan? So I asked Gurudev, so senior devotee is telling me, how you can preach if you cannot see Atma? He said, you should answer, I am trying. I cannot see, but I am trying. You cannot stop me, because I am trying to see. Kemudian saya menanyakan hal ini pada Gurudev dan beliau menjawab, kalau ditanya seperti itu, sebaiknya jawablah dengan, saya sedang mencoba. Jadi, kamu tidak bisa menghentikan saya, karena saya sedang mencoba melihat sang roh. And many of us, we don't know how much we can get when we realize soul, Atma. Jadi tidak ada yang bisa memahami bagaimana how much we can Get. seberapa besar yang bisa kita peroleh jika kita bisa menyadari sang roh. For example, there are 3 stages of understanding Atma. Ada 3 tahapan dalam mengisapi sang roh. Yes, in 11th canto it is said, Atma 1, Atma Rata, Atma Krida. 3 stages. Jadi 3 tahapan ini adalah Atmawan, Atma
Atma Rata, Atma Krida. Atma Rata dan Atma Krida. Yes. We try to explain, not just like I understand soul, that's all. No, it is. You can get so much result from this. Jadi sini kita berusaha menjelaskan, dan bukan berarti kita sudah mengetahui dengan sebenarnya, dan dari penjelasan ini kita akan peroleh hasil yang kita harapkan. In Bhagavatam 3rd Canto 27 verse 8 shloka it is said, Yadrichayo palabdhena santushto mitabun muni vivikta sharana santo maitra karuna atmavan. This is qualities of devotee. Really devotee, yadrichaya upalabdhena, what he can obtain without difficulties, he is satisfied, santushta. Ini adalah sifat-sifat dari seorang penyembah. Ayadrichaya, without difficulties, upalabdhena, he can obtain, santushta, he is satisfied by this. Jadi dia memperoleh dengan tanpa usaha yang keras, dan apapun hasil yang dapatkan dia akan merasa puas. No need to have very big material goals. Dia tidak memerlukan tujuan hidup yang besar. Whatever easily coming to you, you satisfied. Apapun yang datang pada diri kita, pada dirinya dia akan puas. Then mita bhuk. Mita bhuk means little eating. Not eating so much, little eating. Dan kemudian dia juga hanya makan sedikit. Then vivikta sharana, living in secluded place. Dia tinggal di tempat yang sunyi. And always thoughtful, like Muni, always thinking, philosophical way, thinking about how can I serve to Krishna? Is Krishna satisfied or not? Dia seperti seorang muni, selalu berpikir bagaimana secara filsafat, bagaimana caranya dia bisa memuaskan Krishna. Peaceful. This Shanta means peaceful. Kemudian dia selalu damai. Maitra, friendly. Dia ramah kepada sesama. He is friendly to everyone. Dia ramah pada setiap orang. Compassionate. He is having compassion. Dia memiliki cinta kasih pada sesama. And Atmavan, self-realized. Dan dia memiliki keinsapan diri. Atmavan also means when one is having full determination. Full determination. Atmavan. All types of determination he is having. Atmawan artinya dia memiliki segala ketabahan hati yang diperlukan. Yes. Srila Prabhupada is saying, when Vidura came to Dhritarashtra, you know this story? Dhritarashtra was very old. All his son died. And he was living like animal in the house of Pandavas. Ketika Widura mengunjungi Dhritarashtra, ketika putra-putranya sudah terbunuh di medan perang, Dhritarashtra ini dia hidup di istana para Pandawa seperti seekor binatang. Only eating and sleeping in the house of his enemy. Dia hanya makan dan tidur di rumah musuhnya. So Vidura came and started preaching to him. Widura datang untuk memberikan pengajaran padanya. Finally, he became Atmavan. It means he realized the soul. He became so much determined. Akhirnya dia menjadi seorang Atmawan dan yang sudah hisap diri dan memiliki ketabahan hati. Yes, and he went to forest.
Dhritarashtra left everything, went to forest. Lalu Dhritarashtra meninggalkan segalanya dan pergi ke hutan. It is said, in Dura it is said, Yasvakat parato veha jata nirveda atmavan. First class men who awakens and understand that material world is miserable place. Seorang yang Who is awake, first class man, you can translate? Yes. Help him. He cannot translate. First class man. Yes. manusia kelas 1. He can. Who awakens. Dia yang sudah bangkit. Yes, and understand that this material world is miserable place. Dan dia memahami bahwa dunia material ini adalah tempat yang penuh kesengsaraan. He leaves home and depends fully on the Supreme Personality of Godhead. Dia meninggalkan rumah dan sepenuhnya bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Within his heart, who is residing within his heart. Yang tinggal di dalam hatinya. That is also different. In 7th canto also is instruction we can find. Translate. Dan di skala ke-7 juga kita menemukan keinsapan yang berbeda. This self-realized sober person, full knowledge. He's having full knowledge. Jadi seorang yang sudah menyiapkan dirinya, dia memiliki dia penuh dengan pengetahuan. All different parts of body, he give to different parts of elements, panchabhuta, panchamahabhuta. Jadi kelima bagian tubuhnya ini dia berikan kepada 5 unsur alam. Suppose holes in body, we have holes. So he give to sky. Misalnya di dalam pada tubuh kita ini ada lubang-lubang. Yes. Dan lubang ini dia berikan kepada It belongs angkasa. to, yes. Process of breathing. He gives to air. Proses pernapasan dia berikan kepada udara. Sometimes we feel hot. Heat he is giving to fire. Panas tubuhnya dia berikan kepada api. Semen, blood, mucus, he gives to water. Air mani, darah, dan juga lendir-lendir dia berikan kepada air. Hard substance like skin, muscle, bone, give to earth. Kulit, daging, dan juga tulang dia berikan kepada bumi. Then he will die. Kemudian dia akan mati. Actually, he will not die. He lives in this body like he already died. Sebenarnya dia tidak mati, tapi dia tinggal di badan ini seolah-olah dia sudah mati. For material enjoyment, he's like dead. Untuk kesenangan material, dia seolah-olah sudah mati. But when Guru is giving instructions, immediately he's having power, he's doing it. Ketika gurunya memberikan instruksi, dia akan memperoleh kekuatan dan melaksanakan perintah tersebut. So that is Atmavan. He should live like that. Seorang Atmawan dia harus hidup dengan cara seperti itu. Not only sannyasi. Actually, Prabhupada said all devotees should become sannyasi. That means inside heart. Even grihasthas. Prabhupada mengatakan hal ini tidak hanya berlaku untuk sannyasi, tapi semua penyembah harus bisa menjadi sannyasi, termasuk para grihastha. Dan setidaknya di dalam hatinya dia sudah menjadi sannyasi. Only exception is there, they can do sex activities for begetting children. No other reason. For procreation. Hanya untuk mendapatkan anak, seorang baru bisa melakukan hubungan seks. Yes. That means no different between sannyasi
or Grihastha or Vaishnavas, by body, mind and speech, they are doing service to Krishna. Tidak ada perbedaan antara Wanaprastha, Grihastha atau semua Vaishnava. Tujuan mereka adalah untuk melakukan pelayanan pada Krishna. I didn't say Vanaprastha, I said sannyas. Okay. You don't listen correctly. You didn't pray today. Oh, Yes, you didn't pray, forgot. Then, what we'll see, why he is having so much determination? Because heart is pure. His heart is pure. dia tidak memiliki apa? Kenapa dia memiliki tabah nanti? Karena hatinya murni. Like it is said, Strinam Strisanginam Sangam Tyakto Durata Atmavan. So he is not associating with lusty men. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang penuh nafsu, Who is having lusty desires. yang suka memberikan pengaruh-pengaruh nafsu. Yes, even listen some such people, our mind can be agitated. Therefore, we should not associate. Jika kita bergaul dengan orang seperti itu, maka mereka akan mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergaul dengan orang yang penuh nafsu. Kshemi vivikta asinas chintayen ma matandritaha. So, without fear and failure or of unhappiness in life, one should remain with sincere devotees of the Lord. Without fear or unhappiness in life, we should remain with sincere devotees of the Lord. Can you translate? Without fear, tanpa rasa takut, without unhappiness in life, tanpa rasa tidak bahagia dalam hidup ini, one should remain with sincere devotees of the Lord. kita harus tinggal bersama dengan seorang penyembah Tuhan yang tulus hati. Then also it's called atandrita. He is never compromise. Any principle never compromise. Dan dia tidak berkompromi dengan prinsip-prinsip manapun. So that is instructions for all serious devotees. Ini adalah instruksi untuk semua penyembah yang serius. But that is not all. That is only beginning of understanding the soul, Atma. Ini bukanlah pengajaran secara keseluruhan. Ini hanyalah baru awal bagaimana cara kita untuk memahami Sang Roh. It means if we don't have such realization, we have not yet started our path of self-consciousness. Jika kita tidak punya prinsip seperti itu artinya kita belum bisa melakukan pelayanan untuk menuju ke jalan kesadaran Krishna. And who is satisfied by realization of Paramatma is called Atmarata. Seorang yang sudah puas dengan keinsapan terhadap Krishna ini, dia disebut dengan Atmarata. You know the story Ramayana? Everyone knows Ramayana, yes? So, why not translating? Apakah semuanya sudah tahu cerita Ramayana? So, Hanuman, when he came to Lanka, he was searching Sita in the Lanka. Ketika Hanuman pergi ke Lanka, dia mencari Sita. He didn't know where Mother Sita might be. Dia tidak mengetahui di mana Ibu Sita. di mana Ibu Sita berada. He thought Ravana imprisoned her in his palace. Dia berpikir bahwa Rawana telah memenjarakannya di istananya. So at night, he inspected the inner chambers of Ravana's palace. Pada suatu malam, dia memeriksa seluruh ruangan di istana Ravana. You can find thousands beautiful women sleeping. Dia
Hanuman menemukan ribuan wanita yang cantik tidur di dalam istana. and was approaching every woman and looking at her face. Dia melihat ke setiap wanita ini dan melihat wajahnya. And actually Hanumanji never looked at face, Sita, look at feet. Sebenarnya Hanuman tidak melihat wajah dari Ibu Sita, tapi kaki. But now you should find who is Sita. Tapi sekarang dia harus mencari tahu yang manakah Ibu Sita. So these women, they were sleeping after a big party. Semua wanita ini tidur setelah mengadakan pesta besar. Finally he could not find Sita. Dan akhirnya dia tidak menemukan Ibu Sita. So he said, because I'm doing this for the service of Sri Rama, I'm not agitated by lust. Dia mengatakan bahwa karena saya melakukan ini untuk melayani Sri Ram, maka saya tidak akan terganggu oleh nafsu. In the same way, so it is said, wherever he is coming, he sings the lotus feet of Guru. Dan begitu juga kemanapun kita pergi, kita harus melihat kaki Padma Guru. That is called Atmarata. Ini disebut dengan Atmarata. He is becoming fearless. Dia telah menjadi dia tidak lagi memiliki rasa takut. And such devotee is never interested in some mundane talkings, gossiping. What this devotee is doing, what this devotee is doing, like that. Penyembah yang seperti itu, dia tidak lagi suka untuk bergosip, untuk apa yang dilakukan penyembah ini, apa yang dilakukan penyembah itu. Always happy being engaged in seva. Dia hanya bahagia dengan sibuk dalam pelayanan bakti. And always very fixed in seva. Never is attention is distracted. Mind is distracted. Never. Dia selalu fokus dalam sewanya dan pikirannya tidak pernah terganggu oleh hal lain. Then next is Atma Krida. Selanjutnya adalah Atma Krida. Like child. Krida means playing. Krida artinya bermain seperti anak-anak. So Atma is playing, enjoying. Jadi sang roh bermain, menikmati. Small child doesn't know honor or dishonor. Anak-anak tidak tahu yang mana penghormatan dan yang mana penghinaan. Someone is not giving respect, he is always peaceful and blissful. No problem. Jika ada orang lain yang tidak menghormatinya, anak-anak akan selalu tetap damai dan tidak terganggu. Because he doesn't see any difference. Karena dia tidak melihat adanya perbedaan. A simple-hearted child. Therefore, somebody is giving respect, not giving respect, doesn't mind. Karena mereka sederhana, oleh karena itu mereka walaupun dihormati ataupun tidak dihormati, mereka menganggap keduanya sama. Duplicitous person always thinking, who gave me respect or not. Seorang yang menampik, dia akan berpikir orang mana yang menghormati saya dan yang mana tidak menghormati saya. Today this devotee is not smiling to me, so I'm thinking maybe he's thinking something about me, not good. Hari ini ada seorang penyembah yang tidak tersenyum pada saya, mungkin dia memikirkan sesuatu tentang saya. That means I'm demanding respect. Ini artinya saya mengharapkan hormat darinya. It's great obstacles in bhakti path. Ini adalah halangan yang besar dalam bakti. Therefore, Mahaprabhu said, Amanina manadrena, don't demand respect and give respect to one and all. Oleh karena itu, Mahaprabhu menjelaskan, kita tidak boleh mengharapkan penghormatan dari orang lain, tapi kita harus siap menghormati orang lain. Why one is demanding respect? Kenapa seorang menginginkan untuk dihormati? That means he is having material vision and he is trying to measure everything. Karena dia
memiliki keinginan material dan ingin mengukur segala sesuatu. This material world we measure everything. Jadi di dunia material ini dia ingin untuk mengukur segala sesuatu. Like length, yes, height, yes, weight. So we measuring everything. We have three measure we have. Di dunia ini kita memiliki 3 macam ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Another definition of Maya means the process of measuring, or what can be measured. It is Maya. Pengertian lain dari Maya adalah apa yang bisa kita ukur di dunia ini. And what can be measured also. It is Maya. Apa yang bisa diukur. Yes. And which will give me material happiness or will not give. That is, I'm measuring. Misalnya ingin pengukuran itu, Anda harus berikan saya kesenangan material atau tidak. Bhajyanam Prabhu, when you will have car, which type of car you will have? Like that or like that? Prabhu, kalau ingin mempunyai mobil, apakah yang begini atau yang begini? I want to have nice car. You already measured. Yeah. Prabhu sudah mengukur. When you will have house, you will have big house or small house? Big house. You want big house. Prabhu mau punya rumah besar. Therefore, if many people come, then I can Yes, you can be master for them. Yeah. When Mahaprabhu was coming in Jagannath Puri in the house of Grihasthas, so Sarvabhauma Bhattacharya invited him to his house. Mahaprabhu datang ke Jagannath Puri dan di sana Sarvabhauma Bhattacharya sedang menunggu di rumahnya. He said, two weeks you come, or 1 month, come every day to meet, take prasad. Setiap kali Anda datang ke sini, mohon datanglah ke rumah saya untuk prasad. But problem was there, because Mahaprabhu is not alone. Also many sannyasis he is having. They should come with him. Tapi masalahnya Mahaprabhu tidak sendirian. Beliau diikuti oleh begitu banyak sannyasi untuk datang ke rumah tersebut. Therefore, Sarvabhauma Bhattacharya, he said, we cannot give proper respect to many sannyasis. Maybe one sannyasi will come with you is okay. So every day they will change. Sarvabhauma Bhattacharya sudah mengatakan, saya tidak bisa memberikan penghormatan pada setiap sannyasi ini. Sebaiknya Anda bawa satu orang sannyasi ini setiap hari ke sini. If you will have big house, problem is there. Many devotees will come. Devotee means pure devotee. And you cannot give proper respect to everyone. Jika ada banyak penyembah datang ke rumah Prabhu, maka Prabhu tidak akan bisa memberikan penghormatan pada setiap orang. Karena penyembah itu berarti penyembah yang murni. Yes, Vaishnava Seva is not like just devotee come, prasad is there, sit here, do whatever you like. No. The real Vaishnava Seva means when pure devotee will come. Vaishnava Seva itu tidak hanya sekedar, duduklah Anda di sini. Ambillah prasad di sana dan when you serve to pure devotee, you should be satisfied. Ya, dan tapi Vaishnava Seva yang sebenarnya itu adalah ketika ada penyembah murni yang datang dan kita berikan pelayanan kepadanya. Otherwise it is offense, or we will get reactions also. Kalau tidak, ini adalah suatu kesalahan pada penyembah. So that is the tendency, we measure everything. And the result, we full of anxieties. Ini adalah kecenderungan kita untuk mengukur sesuatu dan
hasilnya kita akan selalu dapat kecemasan. Who is free from anxieties in this material world? Siapakah yang bebas dari kecemasan di dunia material ini? One is a retarded one, ignorant fool, retarded. Yang satu adalah orang gila dan bodoh, Retarded, slow-minded. orang yang berpikiran lamban. And other who is beyond three guna, beyond three mode of nature. Yang satunya lagi adalah dia berada di atas sifat-sifat alam. But disordered, mentally disordered people, they don't understand. Rain is going on, cold is there, they don't understand. Dan orang yang gila ini dia tidak mengerti jika ada hujan atau cuaca dingin. Summer hot, they don't understand. Bahkan pada cuaca panas dia tidak mengerti. They always having no anxieties. Dia tidak memiliki kecemasan. But devotee is not influenced by three guna. Tapi penyembah mereka tidak dipengaruhi oleh tiga sifat alam. How it we can see? It's not bothering when someone is not giving respect or giving respect to him. Bagaimana cara kita melihat apakah seorang merasa terganggu jika dia diberikan penghormatan atau tidak diberikan penghormatan? And if someone is giving respect, they are not becoming puffed up. Jika dia mendapatkan penghormatan, jika dia mendapat kehormatan, dia tidak jadi sombong. Then Atmakrida, actually in Chandogya Upanishad said, Atmaivedam sarvam iti savayeshevam pashyannevam manvanevam vijanan atmarati atmakrida atmamituna atmananda saswarat bhavati. So devotee who knows that who is engaged in enjoying pastimes with associates of the Supreme Lord, he is Atma Krida. Dalam Chandogya Upanishad jelaskan bahwa penyembah enjoying pastimes with associates with the Lord. Penyembah yang menikmati kegiatan Tuhan dan associates of the Lord, he is called Atma Krida. Dan bisa bergaul dengan Tuhan, dia disebut dengan Atma Krida. He lives with the Supreme Lord. Dia tinggal bersama Tuhan Yang Maha Esa. Chandogya Upanishad states, Atha yaesha samprasados macharitad samutaya param jyoti rupa sampadaya svena rupena binispadyata esha atmiti hova chaita tamritam bayamitat brahmeti tasya hava etasya brahmano nama satyamiti. Liberated soul who got causeless mercy of the Supreme Lord. Seorang penyembah yang sudah terbebaskan dan mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, he leaves his body and attains the supreme effulgent Lord. Dia meninggalkan badannya dan mencapai cahaya dari Tuhan. Then he remains in his constitutional position, Swarupa, as servant of the Lord. Dan dia mencapai kedudukan sejatinya, yaitu Swarupa bersama dengan Tuhan. Then he coming to conclusion, the Lord is immortal, fearless. Dan dia memahami bahwa Tuhan bersifat kekal dan tanpa rasa and almighty. Dan maha kuasa. And also it is said, Sautama Purusha Satatra Paryati Jakshat Kridan Ramamana Tameva Etam Deva Atmanam Upasati. The topmost person who achieved the Supreme Lord through bhakti, devotional service. Seorang yang sudah maju, dia akan mencapai Tuhan through bhakti. He achieved Supreme Lord. Dia mendapatkan Tuhan melalui proses bhakti. He enjoys food and sports, like pastimes, in the abode of the Lord. Dia menikmati makanan juga kegiatan-kegiatan di tempat tinggal Tuhan.
And in Chandogya Upanishad said, Shyama Chavalam Prapadye, Shavala Chyamam Prapadye. Very nice. Shyama Chavalam Prapadye, Shavala Chyamam Prapadye. Vidhuya Papamudhutya Shariram Kritam Kritatma Brahmalokam Visambhava Miti. Shyama. Shyama means Radha. Syama artinya Radha. For receiving the mercy of Krishna, I surrender unto Srimati Radharani, his energy. Setelah mendapatkan karunia dari Krishna, sekarang hamba akan berserah diri kepada Srimati Radharani. And for receiving the mercy of his energy, I surrender unto Krishna. Dan setelah mendapatkan karunia dari tenaga dalam beliau, sekarang hamba akan berserah diri pada Krishna. That is Radha Krishna's pastimes. Ini disebut dengan kegiatan atau lila dari Radha Krishna. So now it is Rasa Lila, Rasa Krida. Now this we celebrating. Nah, jadi yang sekarang ini adalah kita menyelenggarakan rasa Lila, Rasa Krida. Rasa Krida. Last day of Kartik month, it is Rasa Lila. Jadi hari-hari terakhir dari bulan Kartika ini kita melakukan rasa lila. So, but we are not on that level. We are not on level Atma Krida. Tapi kita belum berada di tingkat Atma Krida. So first of all, we should give up our material vision. Pertama-tama kita harus meninggalkan segala penglihatan material. Because if those who engaged in sense gratification, they cannot get enough time to think about the Supreme Lord. Seorang yang sibuk dalam memuaskan indria, mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkan tentang Tuhan. They cannot render unalloyed, pure devotional service to Krishna. Mereka tidak mampu melakukan pelayanan yang tanpa menyimpang kepada Krishna. Maya is waiting this type of person slowly getting entrapped by Maya. They are getting entrapped by Maya slowly. Mereka secara perlahan mereka akan terganggu oleh Maya. And therefore, sadhus, they travel all over the world. And they beauty to bring soul, bring out from Maya and places the lotus feet of Krishna. Oleh karena itu, para sadhu berkeliling dunia untuk mencegah seorang dipengaruhi oleh Maya dan meletakkan kaki Padma Krishna di sana. And this type of devotees are very, very useful. Dan penyembah yang seperti itu sangatlah bermanfaat. That means Vaishnava Seva. Ini artinya Vaishnava Seva. If you invite in your home this type of devotees, then you will get all benefit. Jika kita menunggu di rumah kita, menunggu penyembah yang seperti itu di rumah kita, maka kita akan mendapatkan segala keuntungan. Understand Abhay Charan Prabhu? That if someone not free from Maya is not able to do any seva actually. Jika seorang tidak bisa bebas dari Maya, dia tidak akan bisa melayani Krishna. Therefore, all scriptures saying 24 hours seva should be. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa kita harus melakukan pelayanan selama 24 jam. But we are all in illusioned by Maya. How we can do 24 hours seva? How it is possible? Tapi karena kita dihayalkan oleh Maya, lalu bagaimana caranya kita pelayanan 24 jam? That question comes. Pertanyaan seperti ini akan muncul. Maybe we can serve 2 hours. It's also too much. 2 hours. Mungkin kita hanya bisa melayani selama 2 jam. Why it's not happening? Why it is happening? Sorry. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? We have no association with sadhu. Karena kita tidak bergaul dengan sadhu. No desire to serve Supreme Lord Krishna. It's very difficult to serve. Kita tidak punya keinginan untuk melayani Krishna dan juga sangat sulit untuk melakukan pelayanan. What sadhu sangha? What is sadhu sangha actually?
apakah sebenarnya arti sadhu sangha? Bhaktivinoda Thakur said, one should go to sadhu and speak about politics, social activities. No, that is not sadhu sangha. Bhaktivinoda Thakur mengatakan, jika kita pergi kepada sadhu untuk membicarakan politik atau masalah sosial, maka itu bukanlah sadhu sangha. Yes, after class, someone coming and asking me, so what do you think about Putin? So Putin is demon or a devotee? This is not sadhu sangha. Seorang mendatang pada kelas saya dan bertanya, lalu bagaimana pendapat Anda tentang Putin? Apakah dia seorang raksasa atau sadhu? But we are more interested in such topic. Ini terjadi karena kita lebih tertarik pada topik seperti itu. What is going on now in the world, in Israel, everywhere, yes. Apa yang sekarang terjadi di Israel, di dunia ini? So, when Srila Gaura Govinda Swami was sick, and maybe 2 years, almost 2 years he was sick. He was lying on the bed, could not change apa even. Ketika Guru Govinda Swami sakit selama 2 tahun, beliau hanya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa berjapa. One devotee was coming and complaining on others, always criticizing others. Seorang penyembah datang mengeluh dan dia selalu mengkritik orang lain. Guru Maharaj like that, Guru Maharaj this devotee did like that, Guru Maharaj this devotee did like that. Dia mengatakan, Guru Maharaj, penyembah ini selalu seperti itu dan penyembah yang itu selalu seperti itu. But after Guru left, he became great devotee. Tapi setelah gurunya pergi, dia menjadi seorang penyembah yang hebat. That is not sadhu sangha actually. Tapi ini bukanlah sadhu sangha. Sadhu sangha means Krishna Katha should go on. Sadhu sangha artinya di sana harus ada Krishna Katha. Very carefully we should go and listen to sadhu, and that is called sadhu sangha. Kita harus pergi pada seorang sadhu dan dengan hati-hati kita harus mendengarkan Krishna Katha. Inilah disebut dengan sadhu sangha. Sadhu sanghe Krishna namo, hey matra chai, samsar ji nityaro, kono vastu nai. Sadhu yes, nija tattva janiyaro, samsara na chaya, keno baba jinu maya, kore haya haya. When one will listen from sadhu, Krishna Katha from sadhu, immediately he will repent. Repenting. Ketika seorang mendengarkan Krishna Katha dari seorang sadhu, dia dengan segera repent. Repent, not paint. Repent means? Crying, apologizing. Oh, repent. Repent. Yes. Dia segera menangis dan minta maaf. Oh, what I did. Oh, so many lifetimes I did Maya Bhajan. I was worshipping to Maya. Apa yang saya lakukan selama ini? Saya telah melayani Maya. I wasted time. Saya telah membuang-buang waktu. As long one has not listened from sadhu, what he is saying. Jika seorang tidak mendengarkan dari sadhu, apa yang dia katakan? He is saying, oh my samsara, my family life is very nice. Samsara saya dan keluarga saya adalah semuanya bagus. Life is happy. Wife is happy. Istri saya bahagia. Wife is still young and beautiful. Istri saya masih muda dan cantik. So we have big house. Rumah. Saya memiliki rumah yang besar. Yes. I have nice position.
Saya memiliki kedudukan yang bagus. So everyone giving respect to me. Setiap orang menghormati saya. So what trouble I have? Lalu masalah apa yang saya miliki? Daytime my wife is feeding me with nice food. Pada siang hari istri saya berikan saya makanan yang enak-enak. At nighttime I also enjoying with my wife. Pada malam hari saya juga menikmati bersama istri So saya. that's very nice life. No need to go to Krishna. Ini adalah hidup yang menyenangkan. Tidak perlu mencari Krishna. So much attachment. Even sometimes wife is scolding me because she is not satisfied, needs more. Kadang-kadang istri saya memarahi saya karena dia tidak puas. But still he cannot give up. Tapi tetap saja dia tidak mau melepaskan. And when we will come to sadhu, he will repent. Oh, I didn't think Krishna for a single moment. Didn't think about Krishna. Ketika datang pada sadhu, dia akan menyesal. Oh, saya selama ini saya tidak pernah berpikir tentang Krishna. There is heavenly prostitute, Urvashi, Ada seorang Apsara. prostitut dari surgawi bernama Urwasi. Yes. Pururava, how many days spent like holding the neck of Urvashi? How many days? Pururawa, berapa hari dia memegang leher Urwasi? He could not understand how many days has gone. Dia tidak mengerti berapa hari telah terlewat. Like if we enjoying this material world, we don't understand what is time. Energy of time we cannot understand. Ketika kita menikmati di dunia material ini, kita tidak mengetahui perjalanan dari waktu. So who can serve Krishna? Very difficult. Lalu bahkan untuk melayani Krishna akan sangat sulit. And also repenting. Who wants to repent? Siapakah yang ingin menyesali perbuatannya? This, because sometimes I'm translating classes of Guru Govinda Swami Maharaj on Russian language. It's my seva. Kadang-kadang saya menjelaskan tentang Guru Govinda Swami menggunakan bahasa Rusia. And I remember one small, this is Royal Starcase series. Starcase, yes. What is I will explain. It's called Royal Starcase series. One small episode of the. Ini disebut dengan Royal Starcase series, yaitu sebuah episode kecil. You know, understand what is Royal Starcase? This is Royal Starcase. This is Staircase. Raja. Royal means staircase. Yes, understand? Jadi di sini adalah Royal Staircase, artinya tangga raja. So, Guru Govinda Swami Maharaj was giving class 3-4 hours. Guru Govinda Swami Maharaj berikan kelas selama 3 jam. 3-4 hours. 3 sampai 4 jam. He became tired already. Beliau sudah merasa lelah. They asked all questions to him. All questions they already asked. And he answered. Dan semua pertanyaan sudah dijawab oleh beliau. Then he is going to his room by this royal staircase. Kemudian beliau menuju kamarnya melewati tangga raja. Immediately people appear with camera, microphone, and again asking. Lalu tiba-tiba banyak orang yang datang dengan kamera dan mikrofon untuk bertanya. But mostly all of them left him. After his departure, mostly all of them left. Dan kebanyakan dari mereka kemudian pergi setelah keberangkatan beliau. Even now they not saying Guru Maharaj, they saying Guru Govinda Swami. They're not saying about him Guru Maharaj. They're saying Guru Govinda Swami. Mereka They, I cannot understand. who was on this royal staircase. Who is You don't understand myself? I am speaking English. You understand? What is?
mereka tidak memanggil Guru Govinda Swimara, tapi Mereka nggak manggil Guru Maharaj, tapi mereka manggil Guru Govinda. Guru Govinda. Yang memanggil nama Oh. maksudnya. Mereka tidak memanggil dengan Guru Maharaj, tapi memanggil dengan nama Guru Govinda. Oh, I said before, but now I said last thing different. Said that mostly they left his guru, mostly of them. Dan kebanyakan dari mereka meninggalkan guru. And that was like a show. That is called Royal Staircase Series. You can find on YouTube. Semua ini hanyalah sebuah pertunjukan, seperti halnya tangga seorang yang melewati tangga raja. And one devotee is asking questions on this royal staircase. Jadi ada seorang penyembah yang bertanya tentang Royal Staircase. He's saying, Guru Maharaj, so you saying that after meeting sadhu, we should repent. But we in Western people, they have problem with it. They have complex of guiltiness. You understand? Guiltiness. Problem, guiltiness. Guru Maharaj, jika kita bertemu dengan sadhu, katanya kita harus menyesali perbuatan kita. Tapi masalahnya kita begitu banyak punyai kesalahan, rasa bersalah. If we cannot become perfect now, that means I'm feeling always guilty. Yes, that I'm accusing myself, that I'm bad person, not good. So they only suffering, not happiness. Jika kami belum bisa mencapai kesempurnaan, maka saya akan merasa bersalah karena saya tidak baik dan belum sempurna. Kami merasa sangat menderita. So you're asking, Guru Maharaj, maybe we can do something positive. Why should only negative? Negative is not good. We're coming for a sadhu class and so much negative we are getting, that is not good. Kita telah mendengarkan dari satu kelas, tapi hanya hal negatif saja yang kita rasakan. Ini terasa tidak baik. And Guru Govind Swami answered, what is the problem? Positive is Krishna Seva. Just be engaged in Krishna Seva and you will be happy. Guru Govinda Swami kemudian menjawab, apa sebenarnya masalahnya? Hanya dengan kita melayani Krishna, maka kita akan menjadi bahagia. No need to only repent. No need only accusing yourself, feeling guilty. No need this. If you want to be happy, do Krishna Seva. Kita tidak hanya cukup hanya dengan menyesali perbuatan atau merasa bersalah. Tapi yang kita perlukan hanyalah yang kita perlukan juga adalah melayani Krishna supaya kita bahagia. Other devotee said, Guru Maharaj, but so many problems in ISKCON. You see, Prabhupada was pure devotee, but now so many problems. So many problems happening in ISKCON. Said. Well, other devotee said. Other devotee said. Penyembah lain mengatakan, kenapa ISKCON ini begitu banyak masalah yang terjadi? So he said, stop. Don't say anymore. All problems in your mind. Guru Govind Swami said. Guru Govinda Swami mengatakan, hentikan. Semua masalah ini terjadi karena semuanya berasal dari pikiran. You see only problems. But in ISKCON, no problem. Ini karena pikiranmu selalu melihat ada masalah. Sebenarnya di ISKCON tidak ada masalah. He said, like you put some yellow glasses. Glasses is only yellow color. Yellow. And you will see everything yellow, like Abhay Chiran. Oh, he's still yellow, but more yellow. Misalnya seperti kita menggunakan kacamata yang lensanya kuning. Ketika kita pakai kacamata ini, maka kita akan melihat segala sesuatu berwarna kuning. He said when Hanumanji came to Lanka, he was so angry on Ravana that he saw everything red because his eyes became red due to anger.
Ketika Hanuman pergi ke Lanka dan melihat Rawana, dia melihat segala sesuatu menjadi merah karena matanya sendiri merah. Even heavenly garden Ravana was having, the different fruits, plants, flowers from Svargaloka, he stole from Indra. He didn't see only red. Hanuman see only red. Bahkan Rawana memiliki sebuah kebun yang berisikan bunga, buah-buahan yang semuanya dari surga. Hanuman tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa melihat warna kemerahan. He said, the same way you see only problems, because all problems inside your heart. Begitu juga jika hati kita ini hanya bisa melihat masalah, maka kita akan melihat hal lain juga penuh dengan masalah. Then he asked his disciple, did you understand me? Kemudian Guru Buddha Swami menanyakan muridnya, apakah kamu sudah mengerti? He said, no. Muridnya ini mengatakan tidak. So sadhu cannot do anything with such devotee. Jadi sadhu tidak bisa melakukan sesuatu pun kepada penyembah yang seperti itu. You understand? He is coming to Bhagavatam class, but he is not simple-hearted. Therefore, after class, he is not repenting, not crying. Dia mendengarkan kelas Bhagavatam, tapi dia tidak disertai dengan sifat yang sederhana. Oleh karena itu, setelah kelas ini, dia tidak menyesali perbuatan. That I wasted so many lifetimes only in enjoyment. Yaitu menyesali bahwa selama hidup ini dia hanya hidup untuk menikmati. You know what the difference between Russia and Bali? I'm from Russia. Apakah perbedaan dari Rusia dengan Bali? In Russia, they not getting good results of karma. People not getting good results of karma in Russia. Di Rusia orang-orang tidak mendapatkan hasil yang baik dari karma mereka. My country is famous of monasteries. Understand? Monastery? Yes, renounced ashram. Renounced people, sannyasi ashram. And prisons. Yes, two things, it's very famous. Jadi di Rusia ada dua hal yang terkenal, yaitu sannyasi ashram dan juga penjara. But Bali is famous of getting results of karma, good karma. Tapi Bali terkenal dengan setiap orang peroleh karma yang baik. Yes, nice weather, nice fruits, nice flowers, everything. Women very beautiful, everything. Yes, Bali, the fruits of karma. You can get all fruits of karma. Di Bali kita mendapatkan berbagai macam hasil karma yang baik, seperti buah-buahan yang baik, bunga yang indah, wanita yang cantik. Jadi di Bali ini semua karma baik ada, hasil karma baik semuanya ada di sini. But for sadhu there is no difference. Tapi untuk sadhu beliau tidak melihat perbedaan tersebut. Yes, sadhu seeing only atma, soul. Karena sadhu hanya melihat sang atma. Not like men and women, not like that. Beliau tidak melihat dua hal yang bertentangan seperti pria dan wanita. Because still we have one people is not getting any result of karma. He is suffering. Other people are getting all results of karma. They also suffering. Misalnya satu orang mereka tidak mendapatkan hasil karma, dia menderita, dan satunya lagi mendapatkan semua hasil karma, tapi dia juga menderita. Yes, because first they enjoying, but after so much attachment, they suffering. Pada awalnya mereka menikmati, dan karena begitu terikat, mereka akhirnya menderita. So what is the best way for us? Apakah jalan yang paling baik untuk kita? We should listen sadhu, serve sadhu, and develop Atma consciousness. Kita harus melayani sadhu, mendengarkan sadhu, dan kita berusaha untuk mendapatkan kesadaran terhadap sang roh.
Dadati pratigrihnati guhyam makyati prichati. Munkte bojayate chaiva sadvidam pritilakshanam. You know? 6 types of reciprocation, love reciprocation. Yes. Jadi ada 6 timbal balik pertukaran cinta kasih antar sesama penyembah. Dadati pratigrihnati. Pratigrihnati. Whatever sadhu takes from us, he uses for Krishna's seva, not for his own pleasure. Dadati pratigrihnati artinya apapun yang diperoleh sadhu dari kita, maka akan digunakan untuk memuaskan Krishna. We can open our heart before sadhu. We cannot keep anything secretly. Kita bisa membuka pikiran kepada sadhu dan kita tidak perlu menyimpan rahasia. If we are not opening our heart to sadhu, then we will become kapati, means crooked person. Jika Duplicious. kita tidak membuka hati kita pada sadhu, maka kita akan menjadi seorang yang berpura-pura. So much desires, but outwardly, oh, I don't have desire, I'm just Krishna Das. Di dalam dia sebenarnya memiliki banyak keinginan, tapi di luar dia mengatakan saya tidak punya keinginan, saya sebenarnya adalah Krishna Das. Krishna is patita pavana, not kapata pavana. Kapata. Kapata Pawan. Yes. Krishna adalah patita pawan, bukan kapata pawan. He deliverer of the fallen souls, but not crooked souls. Beliau menyelamatkan orang-orang yang menderita, bukan menyelamatkan orang-orang yang munafik. So how we can accept our seva even we are not free from Maya? How it is possible? Bagaimana kita bisa melakukan sewa jika kita masih belum bebas dari Maya? By listening Guru, yes. Dengan kita melayani guru, We should cry. First of all, we should cry before Krishna. kita harus menangis di hadapan Krishna. You know, some people they say, I have only one guru, I have only one wife. Seorang berkata, saya hanya memiliki satu guru dan memiliki satu istri. I have only one child, Saya memiliki satu orang anak I have gone for sex only one time. dan saya melakukan hubungan seks selama sekali. That is also crookedness. Ini juga disebut munafik. Yes, even you can go to very high stage, you will fall down due to this. Walaupun kita sudah sangat maju, tapi jika kita punyai sifat seperti ini, maka kita akan jatuh. Therefore, Jagannath Pandit said, Kende bole o he Krishna, Amitabha dasa, Tomara charana chari, Haila sarvanasa. So this Bhakti Yoga means just to cry. Oh Krishna, I am your servant, but I forgot you, and now I am suffering. Jadi Bhakti Yoga ini artinya menangis. Krishna, hamba telah melupakan Anda dan But I am suffering. dan oleh karena itu sekarang hamba telah menderita. That is the result of Atma Tattva. Ini adalah hasil dari Atma Tattva. Yes. Actually, this katha should be spoken every day. Sebenarnya kata ini harus diberikan setiap hari. Then one day we can cry for Krishna. We can start. Dan pada suatu saat nanti kita bisa menangis kepada Krishna. Then bhakti will start it. Dan dengan demikian bakti akan bisa dimulai. Yes, because we will, like it is said, we will give respect to our Atma. Jadi dijelaskan di sini bahwa kita harus berikan penghormatan kepada Sang Atma. That was said by Brahmaji to Swayambhu Manu, that you should give respect to Atma. Hal ini dijelaskan oleh Brahma kepada Swayambhu Manu untuk menghormati Sang Atma. You will become the greatest king, no problem. All universe.
Anda akan Under jadi raja dari seluruh dunia ini. Only for that purpose, that you should give respect to your soul, Atma. Hanya dengan cara kita memberikan penghormatan kepada sang Atma. Atma is crying now. Saat ini Atma sedang menangis. When Atma is crying, Atma is getting pleasure also. Ketika Atma menangis, artinya dia juga mendapatkan kebahagiaan. When mind is crying, only pain. Ketika pikiran yang menangis, itu artinya kita mendapatkan penderitaan. That is different. Because Atma is crying only for Krishna. Karena Atma hanya menangis untuk Krishna. But mind is crying for my sense gratification. Tapi pikiran akan menangis untuk bisa mendapatkan kesenangan, kenikmatan indria. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda Kuti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanand. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan?